Halos dili madawat sa mga kabanay ang kalit nga kamatayon sa usa ka 17 anyos nga dalagita human kini malatayan sa ligid sa usa ka trailer truck dihang mabangga ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa iyahang inahan. Nahitabo ang insidente alas 5:30 sa hapon, Agosto 28 sa South Cotabato to Sarangani Road, Barangay Labangal, Jansan. Base sa record sa Traffic Enforcement Unit, ang namatay nga minor de edad mao si Maria Andrea Claire Pila ug ang nasamdan ang inahan niining si Jane Pila, 41 anyos, pulos residente sa Block 37, Lot 13, FBR Village, Barangay Fatima, ning syudad. Sumala pa sa iyaan sa namatay nga minor de edad, gisugat sa inahan ang iyang anak gikan nagpraktis sa eskwelahan ug pauli na sila dihang mahitabo ang insidente. Hatod sundo gina siya since elementary pa na yung anak. Wa gina nagtrabaho kay para hatod sundo lang, di pa trabahoon sa bana. Dugay na na iyang mayo, dugay na gid na first mayo na niya. Isa lang gid na siya. Samtang base sa investigasyon sa TEU, ang trailer truck ug ang motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima nagsubay sa susamang dalan gikan kini sa direksyon sa Apupong padulong sa Makar. Pag-abot atubangan sa usa ka motor shop, niliko pawala ang motorsiklo ug nabangga kini sa ligid sa trailer truck hinungdan nga nawad-an og kontrol sa manobela ang babayeng driver. Natumba ang motorsiklo ug nalagpot ang mga biktima ug nalatayan sa ligid sa truck ang tuo nga dughan sa minor de edad nga misangko sa iyahang kamatayon. Sinasabi ng kasama ko may disgrasya daw doon ma'am. Tapos yun ma'am, pinuntahan ko at saka yun. Nakita ko naman nakalatay naman yung na-aksidente doon ma'am na yung estudyante na sabi nila. So yun, nag-desisyon naman yung nanay na ma'am na dalhin sa ospital. Kaya matagal yung dumating yung ambulansya. Si nanay na lang yung nagpon ma'am. Nag-desisyon na isakay na lang sa mobile ma'am. Tabang lang ko sa ila kaya wala may panpod. Katong babae, tanan dre, gas-gas dre tanan. Kay katong pagdisgrasya to, galiw-kliw pa man. Tingog pa siya nga mga tabang. Dugay kaabot ang ambulansya. Ang desisyon sa mga polis, gidala lang sa kuan. Diya sa Sarmed, kay dool na manggod sa kuan, ospital sa Sarmed. Dito gikan sa kuan no, sa Apupong, padulong diri. Katong iyang helmet, latato tanan. Masing katong iyang bag, kagutong mga ayang pulbos, wala to, nga kwanto tanan. Pero minti, kay tungod ning traffic light god, kung mo green, muapas manggod ang mga uban na motorista nga makapas sila sa kuan, sa green light. Pero minti na mahitabo diri sa kuan, sa Polytechnic. Nasairan nga si Maria Andrea Claire ang nag-inusarang anak sa magtiayong Pila ug nagatungha kini isip grade 12 student sa usa ka pribadong eskwelahan sa Jansan. Sa karon, ang nasamdan nga inahan padayon pa nga nagpaayo sa ospital. Samtang gisulayan sa news team nga hinabion ang driver sa trailer truck apan nagdumili kining moatubang sa kamera. Andam sab siyang makig-areglo og motabang sa tungdang pamilya kalabutan sa nahitabo. Sa ulahing datos sa TEU, gikan Enero hangtod sa kasamtangang adlaw sa bulan sa Agosto, mikabat na sa 1,253 ang kinatibok ang ihap sa insidente sa bangga sa Jansan nga gilangkuban sa klase-klaseng sakyanan. Gikan sa maong ihap, 29 na sab ang natalang patay. Pahimangno sa kapulisan sa tarang driver nga mag-igmat kanunay ug ibatasan ang pagsunod sa balaod trapiko. In the heart of changing lives, kini si Enemy Mugpon, Brigada News.